Ne dites pas que vous n'êtes pas possédé. Laissez les Ruqya parler, car il y a plusieurs façons d'être possédé. Laissez-moi vous expliquer l'histoire de cette femme, vous allez beaucoup vous étonner. Musidɓe julɓe tedduɓe haray accen wi'ugol enen en nawna jinna nanga en bile nanga en ko nandite muɗum si innama yahu moccoɗa sattinoɗa ko ɓuri hewde tampereji ɗi wonduɗa ɗin ko ɗi piiji musidɗo julɗo tedduɗo si mi sifanike on histoire o sonnajo mo wonɗon nande hino sonka ɗo on ngalɗay. Avant tout, je vais faire une mise au point sur nos médicaments que beaucoup de gens ont vu en ligne en pensant que ce sont des simples médicaments. Mais non, détrompez-vous. Nous n'allons pas commenter nos produits. Nous allons plutôt laisser les patients témoigner. Écoutez d'abord cette femme. Musidɓe julɓe tedduɓe haray ado en fuɗɗade sifade histoire o sonnajo ɗo e haray ɗen waɗa toɓɓere seeɗaje e ko yiltiti e lekkele amen ɗen. Lekkele centre on buy hino yiide ɗe ka réseaux sociaux kono ɓe sikkay wonde ko lekkele wa'uɗe wano lekkele heddiɗen fof e hara ɗon ko faljere jande ɗeɗo lekkele ɗe seedi e lekkele andade ɗen e aɗa noon menen min sifade lekkele ɗen en jentina e jama on seeɗa yogaɓe e ƴettuɓe ɗe lekkele nafitori e sifano en ko honɗum ɓe tawi nder ton ado en yiltitade nam jentoɗen o sonnajo. Assalamu alaikum. Nana to miɗon e jam ɓe wuro nden famiji ɗin. Min ono lekki komi soduno e juuɗe manko ɗum ɗo sihiro ayino hari moccike ga nokkeli boy ko mocci o ɓe wela ñamminona ka reedu joni noon ɓe jonana lekki ono o haa ko sanamaki mi warbi ɗum yari o yami ronki kono alhamdulillahi komi ƴetti ɗo lekki ki reedu on ɗum hettike wono ko ley wuddu ɗum hettike ari hay wono règle ji ɗin jiiɓi taylan ɗo wonde ara lewru fof wonde arata joni noon mi ƴettu ɗum fuɗɗi yarde ñande mi ƴettiki ñande mi fuɗɗiki ƴettugol nden gona ñande mi fuɗɗi yarde ari kadi ko wowno arde ko reydondore goɗɗo no wowi mimminade mbi loptane ha mi ronki ɓena kamɓe anda ko on ɗum woni mimminade toon mi waɗi ekoji ɓena ɓe yaali hay ŋuuro kono tiiɗol ono o lekki sihrol ayno ko mi yarno ɗum ɗo alhamdulillah. Vous avez bien entendu mes frères et sœurs, une femme qui a souffert de la sorcellerie dans son ventre a cherché tant de solutions, mais avec une bouteille de nos produits Sihr Ain, elle a commencé à voir le résultat dès la première médicament prise à décaler ses règles. Mes frères et sœurs, et ça c'est une bénédiction que Allah nous a donné. On écoute encore la deuxième famille. Musidɓe julɓe tedduɓe haray en nani ɓe sonnaɓe tedduɓe ɗo ko ɓe maki kon ko ɗum woni sonjamo ɓe naɓi ɓe jindi ɗaɓɓere lekkele no fanɗi ka ɓe hewtali no fanɗi noon lekkele ko ɓe ƴettali kono Allah subhanahu wa taala on jonniti ɓe hoore maɓɓe wondude e bidon hun gotum nane moƴƴa bidon hun gotum Sihr Ain kumɓe soodi valeur de 100,000 francs guiné ɗum ɗo na $1000 na $500 na hay $100 ko 100,000 francs guiné ɓe soodi bidon hun gotum Sihr Ain musidɓe julɓe tedduɓe e ko ɗum woni en nani ko ñande ɓe ƴetti nden lekki kin ko nden ñande probléme maɓɓe on Allah résolvi probléme on en nani e ɗum ɗo ko yurmide Allah subhanahu wa taala ɗe lekkele ɗo eɗe seedi eɗe miijitoɗen ɗen fi muɗum enam haray jentoɗen kadi wiɗen e famille fayɓe ɗiɗo tampunoɓe maƴugol kañum kadi e ko ɗum woni hino naɓana e ko ɗum woni carré zayte e produit kadi yeeyeteɗo valeur de 50,000 francs guiné e o famille ɗo kadi jentoɗen ɓe lekki men soodi toon ki wono fayɓen ɗo alhamdulillah bobo mo 6 mois 7 mois hari tigi tigi on ala ɗana tigi tigi comme wono makirɗo goɗi o mon ɗoni hari wulata pandi kono ala ɗanagol hari mi yehi hay ko pharmacie ji ɗo takko an ɗo wol landogol ɓe si wawa ala yeyde siro fi o ɗano kono kamɓe tigi ɓe innila ɓe wolalla gonga inni ɓe interdisa jonnugol bo ko siro fi o ɗano ɓe interdisa ɗum wote ɗum hanore ni ha no hombodirɗen ɗo ni kono alhamdulillah ɗo heeɓi balɗe 4 joni o alhamdulillah mo ɗanade moƴƴa joni e koto makko kadi mo 3 ans on ɗon kadi haɗo innena ɓawango ɓe ƴakkilla ɓawango no ƴakkudelan ɗo ɗum ɗon kadi gila min fuɗɗi moƴude kan kadi alhamdulillah kan kadi ɗum ɗon acci alhamdulillah haɗa joni min fof meɗen ɗanade ko watti ɗon kadi lekki nga machallah hanki ɓayki ari mi naɓunoki ko miñaganda ɓeygu makko
ba wuji modon wujugol memmogol makko balaji den zaydu nongo don o yeni direct o sonki wona natu legi ki mo natu ala ko mo ina hande wawalde fot bandu no hop dum anni min tawde ko mi nabi legi kinko mi yaltini hollugol be do mi réaction makko mi tay no miiri mo tun o wippiti o direct o yalto ko yaasi tay on say ko haygi mema kam mi do hollude be ki Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est aussi un homme qui a acheté ces médicaments pour sa femme, Nour Zaid, et aussi ça coûte 50 000 francs guinéens. Dès que les médicaments arrivent à la maison, la femme commence directement à se comporter d'une manière inhabituelle. Et quand on met les médicaments sur elle commence à crier. Allah subhanahu wa ta'ala a aidé aussi par la grâce de Allah. Ce sont des médicaments qu'on ne peut pas estimer. Nous sommes des tedduɓe hare ko rabɓe ɗi kon hiɗen accira ni wa lekkele ɗen ɗo ɗi audiyoji ɗo sen inni en adday ɗiɗo ha janggo en gaynata no famora e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala lekkele ɗen hiɗe nafude jama on haray ko faala ɗen tun koye jama on faamu wonde wona enen mantata lekkele ɗen kono non ko wonɓe ɓen ƴettude lekkele ɗen mantata ɗe bi isnillahi ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe haray wattanen yiili lekkele ɗen hiɗe woni disponible ka centre ruqya ud'uni astajib lakum Symphonia T7 wonande kala haton jinɗo e lekkele ɗen wiɗen numéro ka o tigi noon tattaɗon o wawa hettude lekkele ɗen ko yaawi numéro ji dental buy e meɗen hiɗen jogiɗe après plus 224 ton sen waɗi 626 73 80 09 sen watti kadi 664 40 82 38 en waway humpodirde kala faalaɗo arande lekkele ɗen o arana ɗe ko wano noon kadi kala faalaɗo hendade lekkele ɗen tawi ko ka woɗɗi o woni hara inchallah min wallidira e outil ha o hendode mes frères et sœurs, n'hésitez pas de contacter la centre Ruqya Ud'uni Astajib Lakum qui se situe à Symphonia T7. Et pour celui qui veut avoir 7 médicaments, bismillahi ta'ala, ce sont des médicaments bénis et coranisés par la grâce de Allah, des médicaments qui ne laissent rien, comment dirais-je, Inch'Allah, le numéro de téléphone on vient de citer. Et celui qui veut nous contacter, après la code de Guinée 224, c'est 626 73 80 09. Le deuxième numéro, plus 224, 664 40 82 38. Et Inch'Allah, celui qui en a besoin peut nous contacter, peut aussi venir nous voir notre centre city à Symphonia T7. Et après tout ça, Inch'Allah, on va revenir sur l'histoire de cette femme qui avait refusé de venir insister le Ruqya en disant qu'elle n'a rien. Le jour de Ruqya. Vous savez qu'on a un jour, disons, troisième vendredi de chaque mois. Troisième vendredi de chaque mois, on organise le Ruqya ici pour les nécessites, pour celui qui a besoin de participer avec sa famille et avec ses enfants, peut venir, Inch'Allah, aussi, on va donner l'adresse, la même adresse quand vous appelez le numéro. Inch'Allah, on va vous conduire jusqu'à vous allez arriver à la centre Ruqya. Musidɓe julɓe tedduɓe haray hiɗen hatta waɗo wiɗen o histoire o sonnaje mo wonɗen sifade fi muɗum ko wonande saloto ɓen arugol mocco ɓe inne ɓe arɓe mocco ɓe kamɓe ɓe selli probléme woɓe ala o sonnajo mo yiɗon hino sonka ɗo o ko sonnajo saliɗo arde moccagol ñande waɗuɗen nden yo jama on aru mocco hiɗen andi jumare tataɓere kala e lewru ndun hara ko lewru porto jumare tataɓere kala hiɗen waɗi ka centre ga jama on kala faalaɗo kañum e ɓengure mum nden aray mocco e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala wonande marɓe ɓen ko bilɗaɓe ɓen ɓe guite bonɗe jokki ɓe cheytaneji ɗin jokki Allah subhanahu wa ta'ala on wallay o senda ɓe e muɗum enen tigi en yirani hoore meɗen kala e meɗen kadi faalaɗo ɓeydude yiide centre Ruqya on ko ɗum woni e golleji mum ɗin yoti natuka page soti ɗaɓɓiti page on centre Ruqya Ud'uni Astajib Lakum oti yi ay page on ka Facebook oti yi ay ɗon golleji koni feƴƴude ga kon on tigi anday wona sama kala jokkaga e ɗum ɗon noon jumare tataɓere kala hiɗen wowi wadde ko ɗum woni ɗi mocci ɗo ɓeɗo sonnaɓe ko kawtal ɓe meɗen famille makko on fokkiti arde moccoɓe inni sonnajo on mahi mocco ɗen sonnajo on sali o wi'i kanko o ala yaade kanko hay fusnangama hay fus alamo lorrude ɓe inni awa ɓe accimo ka galle toon ɓe ari moccagol kaɓe ari kaɓe wona mocceɗon ka mocci ɗin fuɗɗuno tawi hito éparleur ji mocci ɗin nanoto ha ka galle maɓɓe
enam moccidin ko ka galle mabbe kabe woni ton ko ton moccidin piyoyi sonnajo on ko ton fuɗɗi wullude ka galle maɓɓe ton o fuɗɗi wullude o ɗaɓɓi noon solution no o dogira o yalta ka galle maɓɓe tawi laawol go ala sina wayi wasi o arday telen ka amen seeɗa non si o wawa hettude laawol ngol o doga ka winata ɗon himo yaltude cour maɓɓe on o doga himo sonka ko ɗon o nanga ko ɗon yiyoton ɗo policiɓe gardiɓe amɓen hino nangimo ko ɗum woni ko wanno noon kadi e famille makko on goɗɗo on mo renduɗon ɗon o ko modi makko ko ɗum woni ɓe hawti ɓe jiwgi sonnajo on ɓe naadi ka centre sonnajo on mocca ko ɓuri bonde kon noon tawi e jaka seytane wi ɓurgil bonde ngil ko e makko woni nane moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe on yii ɗo sen wattani yiile e nder vidéo ji ɗin surtout vidéo ji feƴƴiɗi ɗin en yi'ay o ɗo ko ɗum woni ko combat spécial o waɗanano o sonnajo ɗo seytaneji woni e makko ɗin tawi ko seytaneji tawaɗi ɓurɗi huɗede ɗin no famora nam sen daari ɗo o ɗo ko on ɗon yi'oton ɗo miɗo sappo Allah subhanahu wa ta'ala on e yurmede makko hino yaltina annora on ka hondu an naada e seytanewil ngil ko ɗum woni sunna ngil ko ɗum woni halkafi maggil tawi ngil wawata dartade ɗum ɗo ko ɗum woni e yi sakkitode muɗum sonnajo on o sakkitori hettugol hoore makko nane moƴƴa mo tawata on ko kanko ɓuri wondude seytaneji ɓurɗi bonde ɗin ko on ɗon sali arde moccagol donc haray naya a wayne tun inna a nawna ma ɗum yo goɗɗo e ɓengure ma nden innu kañum nawna walla hay hunde waɗa ɗum accamo ka suudu an joom ɓengure nden si o tigi inni ni nawna innu mo mahi sen hewtoyi ton andoto sa a nawna no famiren yewtere nden hay goto e meɗen wota confirme kañum hino selli acce mocci ɗin confirma nam haray en raɓɓinɗi tun yewtere nden no famora tan on hino raɓɓiɗani men menen ga occupation hino ɗuuɗi haray wiɗen kala faalaɗo arde tawe mocciɗin 3e vendredi e lewru ndun haray ko saɗi ko tooli o tigi yo noddu goto e numéro ji centre on inchallahu en tindinanay o tigi ha o tigi ara tawa en ka centre ga bisnillahi taala o mocco kanko kadi nam ko woni tun ɗon haray wota en yejjutu itti ɗon aɓi yeeso jama on hino landa addolgol frais ndiyam moccaɗan ɗan ndam ndiyam zamzam ɗan ndiyam moccaɗan ɗan wonɗon yiide jama on hino hibbeɗo ko ɓuri hewde kon goɗɗan ɗan ko ndiyam zamzam ɗan jilla hay hunde goɗɗan ɗan ko jillaɗan nam ɗan ɗo noon frais ji jam on ko ɗum woni ko be jama on addora nam ɗum ɗon téléma gon sen goɗon fi yeeso en prévene ko waɗi noon ko sakkitorum ɗo hay goto heɓaki addorɗo frais ji ko ɗum woni ko jokki kon on domaine ɗon ko centre on ƴetti à 100%. Nam ɓay noon haray ko ɗum woni koye wallidire haray ko ɗay simen andintinde o 3e vendredi kala vendredi tataɓere kala haray jama on hino noddita ka centre ga kala faalaɗo moccade ma moccude ɓengure mon nde wiɗen wama tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.